अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। एक बहुत बड़ा सवाल कि इमाम मेहंदी कौन हैं और इस दुनिया में कब आएंगे और इनका इस दुनिया में आना क्यों ज़रूरी है और मुसलमान से इनका रिश्ता क्या है, बहुत ही अहम सवाल है जिसका जवाब आपको शुरू से जानना होगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा देख करके ना जाएं बल्कि पूरा देख करके जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने आज से करोड़ों साल पहले इस दुनिया को बनाया और साथ ही साथ इस दुनिया के ख़त्म होने का टाइम भी फिक्स कर दिया। इस दुनिया को बनाने के बाद वक्त तेज़ी के साथ गुजरता गया और वक्त के साथ साथ ज़माने भी बदलते गए और इस दुनिया के अंदर बहुत सारी कौमें आबाद हुईं और अपने अपने वक्त के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार करके इस दुनिया से चली गईं। उन कौमों को बुराई के रास्ते से बचाने और सही रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह तबारक व ताला अपने प्यारे पैगंबरों को भेजता रहा। इस तरह कौमों की तरफ जितने भी नबी आए उन सभी ने अपनी अपनी उम्मत को क़यामत से डराया और क़यामत आने से पहले उसकी तैयारी करने का हुक्म दिया। यहाँ तक कि फिर आखिरी ज़माना आया और इस दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी नबी हैं और हम उनकी आखिरी उम्मत हैं। उनके बाद ना तो कोई नबी आएगा और ना ही कोई उम्मत बनेगी, बल्कि क़यामत तक हर आने वाली जानदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में कहलाएगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया कि अल्लाह तबारक व ताला एक है, वो ला शरीका लहू है, उसका कोई साथी नहीं, वो अकेला है। हर इंसान को मरने के बाद क़यामत के दिन उठना है और अपने अच्छे बुरे काम का बदला लेना है और बेशक क़यामत बहुत नज़दीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, क़यामत कब आएगी, ये एक ऐसा डरावना सवाल है जिसको सुन करके हर मुसलमान डर के मारे इसके बारे में जानने की कोशिश करता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क़यामत कितने करीब आ चुकी है या फिर क़यामत का ज़माना आ चुका है। इसकी निशानियाँ क्या हैं ताकि हर मुसलमान अपने आप को इसके लिए तैयार कर सके, उससे पहले ज़ाहिर होने वाले फितनों से खुद को बचा सके। यही वजह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क़यामत की निशानियों के बारे में सहाबा इकराम ने पूछा और सहाबा इकराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क़यामत और क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाले फितनों और निशानियों के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। दोस्तों, वैसे तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाली बहुत सारी निशानियों के बारे में बताया है, लेकिन उनमें कुछ निशानियां ऐसी हैं जो बिल्कुल क़यामत के करीब ज़ाहिर होंगी, जिनका क़यामत की बड़ी निशानियां कहा जाता है, जिससे पता चल जाएगा कि अब क़यामत बिल्कुल करीब है और इसके अंदर कोई शक बाकी न रह जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी निशानियों में से एक खास निशानी इसके बारे में हम जानेंगे, वो है हज़रत इमाम मेहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इस दुनिया में आना। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम मेहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस दुनिया में कब आएंगे, उनकी पैदाइश किस शहर में होगी और वो कितने साल इस दुनिया में रहेंगे और कितने साल हुकूमत करेंगे। हज़रत इमाम मेहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हुकूमत के ज़माने में कौन कौन से वाक़यात ज़ाहिर होंगे, इसी बीच हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में किस तरह से आएंगे और हज़रत इमाम मेहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का असल नाम क्या होगा जिससे उनकी पहचान हो सकेगी और हज़रत इमाम मेहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किन की औलाद में से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, उन सभी सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस
वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गैब देखने वाली आँखों ने इस दुनिया के बनने से लेकर के ख़त्म होने तक हर चीज़ को देखा है और सहाबा इकराम से क़यामत के नज़दीक ज़ाहिर होने वाली निशानियों के बारे में बताया है, जिसमें बहुत सारी निशानियां आज के ज़माने में ज़ाहिर हो चुकी हैं और बहुत सारी निशानियों का ज़ाहिर होना बाकी है। जब ये ज़ाहिर हो जाएंगी तो क़यामत आ जाएगी और क़यामत के उन्हीं निशानियों में से हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दुनिया में आना भी एक निशानी है। दोस्तों, इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में और ज़्यादा जानने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इस दुनिया में आना तय है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जिसने दज्जाल की खबर को झुटलाया उसने कुफ्र किया और जिसने हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खबर को झुटलाया उसने भी कुफ्र किया। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पैदाइश मदीना शरीफ में होगी और आप अहले बैत में से होंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होंगे। और एक दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि आप हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद में से होंगे। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पर मोहम्मद होगा या फिर अहमद होगा और हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद का नाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़ाहिर होने वाली निशानियों के बारे में, जिससे उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पेशानी रोशन होगी और लंबी खूबसूरत नाक होगी। उनके दोनों दांतों के बीच थोड़े गैप होंगे और वो हिजरत करके मुल्क शाम की तरफ जाएंगे। उनकी दाढ़ी घनी होगी जो ना ज़्यादा लंबी होगी और ना ही ज़्यादा पतली होगी। उनकी आंखें इस्माइली होगी। उनके दोनों कंधों के बीच हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह एक खास निशानी होगी। इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आने से पहले इस दुनिया में लोग गुनाह और जुल्म खुले आम करेंगे। जलजले की कसरत हो जाएगी। उस वक्त हराम कामों को हलाल समझा जाएगा। फिर जब हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस दुनिया में आएंगे तो गुनाहों में फंसे लोगों को निकाल करके उनके बीच अदलो इंसाफ कायम कर देंगे। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के तशरीफ़ लाने से ज़मीन और आसमान वाले खुश हो जाएंगे और उस वक्त हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गरीब लोगों में माल व दौलत बाँट करके उम्मत मोहम्मदिया को अमीर बना देंगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे। आप गरीबों का इतना ख्याल रखेंगे कि एक शख्स की ड्यूटी लगा देंगे कि वो आवाज़ लगाए कि जिस किसी को जिस किसी चीज़ की ज़रूरत हो वो मेरे पास आए और अपनी ज़रूरत की चीज़ ले जाए। आपके ज़माने में इस तरह से खुशियाँ होंगी कि उस वक्त सिर्फ़ एक आदमी आपके पास आएगा और अपनी ज़रूरत का माल लेकर के चला जाएगा। उस एक आदमी के अलावा और कोई भी शख्स ज़रूरतमंद ना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, उस वक्त जब उस ज़माने के खलीफा का इंतकाल हो जाएगा तो उस ज़माने के लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, यानी एक दूसरे का विरोध करेंगे और आप मदीना के लोगों से निकल करके मक्का की तरफ चले जाएंगे। आपके पास मक्का के लोग आएंगे और आपको निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस बात को नापसंद करेंगे तो वो लोग मक्का में मकामे इब्राहिम पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर बैत कर लेंगे। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में आपकी उम्मत के नेक और बुरे लोग इस तरह से नेमतों से मालामाल हो जाएंगे जैसे उन्होंने कभी सोचा भी ना होगा। उन पर इस तरह की मूसलाधार बारिश होगी कि बारिश का एक कतरा भी रोका न जाएगा और ज़मीन इस तरह फल और अनाज उगाएगी कि जो बोया जाएगा सब का सब उग जाएगा। यानी कि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उस ज़माने के लोगों को बहुत ही ज़्यादा अनाज और नेमतों से
مالا مال کر دے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے پورب کی طرف سے ایک کالے جھنڈے کی فوج نکلے گی اور وہ لوگ اس زمین پر اس طرح سے قتل عام کریں گے کہ جس طرح سے اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں 40 سال تک رہیں گے، اور جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے عراق سے ایک فوج نکلے گی تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محفوظ رکھے گا، جبکہ وہ لشکر ذوالحلیفہ کے چٹیلے میدان میں پہنچے گا۔ میرے پیارے دوستو، یہ ذوالحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 6 میل کی دوری پر ہے۔ جب وہ فوج اس جگہ پر پہنچے گی تو اس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو قیامت تک نہ پہچان پائے گا، اور اس زمانے میں ایک ایسا جھگڑا فساد ظاہر ہوگا جو ہر طرف پھیل جائے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا اور لوگوں سے یہ کہے گا کہ گھبراؤ مت، تمہارے پاس تمہارا امیر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، بس تم لوگ ان کی بات مانو اور ان کی پیروی کرو۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں آئیں گے تو آپ کے سر مبارک پر امامہ شریف ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی شروعات مجھ سے کیا اور ختم حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرے گا۔ اس وقت 313 لوگ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جن میں عورتیں بھی شامل ہوگی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہر ظلم کرنے والے سے جیت جائیں گے۔ اس وقت ہر طرف عدل و انصاف قائم ہوگا کہ زندہ لوگ اپنے مرنے والوں سے زندہ ہونے کی خواہش کریں گے، اور زمین کے نیچے والی چیز زمین کے اوپر والی چیزوں سے بہتر ہوگی اور افضل ہو جائے گی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفادار نوجوان تمیمیہ نام کا شخص ہوگا جو پورب سے ظاہر ہوگا۔ اس بیچ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایمان والے لوگ ملک شام کے ایک مشہور شہر دمشق کی جامع مسجد میں ہوں گے، اور فجر کا وقت ہوگا تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے جے نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جے نماز پر امامت کریں، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کندھوں کے بیچ ہاتھ رکھیں گے اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر کے نماز پڑھائیے، آپ ہی کے لیے امامت کہی گئی ہے۔ تو اس طرح اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے لوگوں کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک روم کے لوگوں سے جنگ لڑتے رہیں گے اور تیسرے دن جیت حاصل کر لیں گے۔ اس جنگ کے بعد وہ قسطنطنیہ شہر کو فتح کر لیں گے۔ اور دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم شہر کو 4 تکبیر کے ذریعے فتح کریں گے اور 6 لاکھ لوگوں کا قتل کریں گے، اور بیت المقدس سے نکالی گئی ساری چیزوں کو واپس لے لیں گے، جیسے تابوت شکینہ، بنی اسرائیل کے دسترخوان، تختوں کا ٹکڑا، حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک، موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی مبارک، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر اور منن و سلوہ کے برتن، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کے لیے آسمان سے کھانا اتارا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کی طرف جائیں گے جس میں قادے کہا جاتا ہے، جس کی لمبائی 1000 میل اور چوڑائی 500 میل ہے،
اور اس شہر کے 660 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے سے لاکھوں جنگ کرنے والے نکلیں گے۔ مسلمان اس پر 4 تکبیروں کو بلند کریں گے اور اس شہر کے دروازے کو توڑ دیں گے۔ اس وقت مسلمان وہاں سے بہت سارے مال غنیمت حاصل کریں گے اور پھر وہیں پر 7 سال کا وقت گزاریں گے۔ اس کے بعد وہاں سے ساری چیزوں کو بیت المقدس کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روم اور قسطنطنیہ شہر کو فتح کر لیں گے تو ان میں سے جو مال غنیمت حاصل ہوا ہوگا، جب مسلمان اس کو آپس میں بانٹ رہے ہوں گے تو اس وقت اچانک ایک چیخنے والا شخص آواز دے گا کہ دجال پیچھے تمہارے گھروں میں آ چکا ہے۔ اس وقت سارے لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس طرح سے اکٹھا ہو جائیں گے جیسے شہد کی مکھیاں رانی مکھی کے پاس گھر بنا لیتی ہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر اس طرح حکومت کریں گے جس طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی تھی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس دنیا میں 40 سال تک حکومت کریں گے۔ اس وقت یہ زمین اپنے اندر چھپے ہوئے ہر خزانے کو نکال پھینکے گی۔ میرے پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جب لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی نشانی کے بارے میں پوچھیں گے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرندوں کو اشارہ کریں گے تو وہ پرندے جا کر کے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بیٹھ جائیں گے، اور جب لکڑی کو گاڑیں گے تو لکڑی اچانک سے ہرا بھرا درخت بن جائے گی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا عدل و انصاف قائم ہوگا کہ اس زمانے میں بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ چلیں گے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے تمام معاملات اور اپنی زندگی کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق جئیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے اور ان کا دنیا میں کیوں آنا ضروری ہے، ان کا مسلمان سے کیا رشتہ ہے، آپ کو پوری بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو میرے پیارے دوستو، اب ہمیں اجازت دیجیے، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔